Hello everyone, welcome back to my channel Rina's Online Teaching. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল ৰিনাছ অনলাইন টিচিংলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত নতুন এটা টপিক আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা বা এই টপিকটিৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হ'ব পাৰিবা। আৰু আজি আমাৰ নতুন টপিকটি হৈছে অনুচ্ছেদ লেখন। আও জানে হাউ টু ৰাইট এ পেৰাগ্ৰাফ ইন হিন্দী। হিন্দীতনো আমি কেনেকৈ অনুচ্ছেদ বা পেৰাগ্ৰাফ লিখিব লাগে এই সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা চমুকৈ আলোচনা কৰি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি বেছি পলম নকৰি তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি ভিডিঅ'টি আলোচনা কৰোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি আলোচনা কৰোঁ হাউ টু ৰাইট এ পেৰাগ্ৰাফ। সৰ্বপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে অনুচ্ছেদ মানে কি বা অনুচ্ছেদ বুলি ক'লে কাক কোৱা হয় বা অনুচ্ছেদ লেখন क्या है। यार उत्तरটি হৈছে যে किसी विषय या विषय वस्तु पर संक्षेप में कुछ इस तरह उसका वर्णन करना कि उसके अर्थ स्पष्ट हो उसे अनुच्छेद कहते हैं। इसमें केवल एक विषय पर ही लिखते हैं, विषय से बाहर का कुछ भी इसमें नहीं जोड़ा जाता है। यह स्वयं में ही इतनी पूर्ण और स्वतंत्र रचना है कि इसे निबंध का सूक्ष्म रूप भी कह सकते हैं अथवा लघु निबंध भी मान सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। अर्थात किसी विषय या विषय वस्तु पर संक्षेप में कुछ इस तरह का उसका वर्णन करना जिससे कि उसके अर्थ स्पष्ट हो उसे अनुच्छेद कहते हैं। যে কিবা এটা বিষয় বা কিবা এটা বিষয় বস্তু একেবাৰে সংক্ষেপতে এটা পেৰাগ্ৰাফত এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা যিটো বিষয়বস্তু বা যিটো কথা আমাক সুধিছে সেই কথাটিৰ যিটো অৰ্থ সেই অৰ্থ একেবাৰে স্পষ্ট হয় আৰু তাকে অনুচ্ছেদ বুলি কোৱা হয়। इसमें केवल एक विषय पर ही लिखते हैं। ইয়াত মাত্ৰ এটা বিষয়ৰ ওপৰতে লিখা হয়। विषय से बाहर का कुछ भी इसमें नहीं जोड़ा जाता है। বিষয়ৰ বাহিৰৰ কোনো ধৰণৰ কথাই এই অনুচ্ছেদ বা পেৰাগ্ৰাফত সোমোৱাব নালাগে। यो स्वयं में ही इतनी पूर्ण और स्वतंत्र रचना की है कि इसे निबंध का सूक्ष्म रूप भी कह सकते हैं। আৰু ই নিজে ইমান বেছি সম্পূৰ্ণ আৰু স্বতন্ত্ৰ ৰূপত প্ৰকাশিত হয় যে ইয়াক সৰু আকাৰৰ নিবন্ধ বুলিও ক'ব পাৰি বা ৰচনা বুলি ক'ব পাৰি। নিবন্ধ আৰু ৰচনা একেই, গতিকে সৰু আকাৰৰ নিবন্ধ বুলিও ক'ব পাৰি। অথবা লঘু নিবন্ধ भी कहते हैं, অথবা লঘু নিবন্ধ বুলিও কোৱা হয়। अंग्रेजी भाषा में इसको पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं আৰু ইংৰাজী ভাষাত ইয়াক পেৰাগ্ৰাফ ৰাইটিং বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত সেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰতেই কেৱল মাত্ৰ এটা পেৰাগ্ৰাফত সেই বিষয়বস্তুটো সহজ আৰু সৰল ভাষাত যাতে সকলোৱে বুজিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি আমাৰ যি গদ্য শৈলী সেই গদ্য শৈলীত লিখা যি লিখন শৈলী সেই লিখন শৈলীকে অনুচ্ছেদ বুলি কোৱা হয়, যাক ইংৰাজীত পেৰাগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এটা পেৰাগ্ৰাফত এটাই মাত্ৰ বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট থাকিব লাগিব, ইয়াত আৰু বেলেগ বস্তু থাকিব নালাগে। এতিয়া মই উদাহৰণস্বৰূপে ভ্ৰমণ শিক্ষা কা এক অভিন্ন অংগ হে, এই যিটো বাক্য সেই বাক্যটিক মই এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছোঁ। গতিকে চাওঁচোন এইটো কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিব পাৰি। যে ভ্ৰমণ मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक ही स्थान पर बहुत समय तक रहने से हम ऊब जाते हैं, नए नए स्थानों पर जाने की इच्छा होती है। जब हम नए नए स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ विविध वस्तुओं से परिचय होता है, हमारा ज्ञानवर्धन होता है, मन भी प्रसन्न होता है। हम जीवन में केवल पुस्तकों से ही नहीं अपितु अन्य भी बहुत से माध्यम हैं जिनसे सीखते हैं। उन्हीं माध्यमों में
भ्रमण भी शिक्षा का एक अच्छा माध्यम है। जिन जिन जगहों पर हम जाते हैं वहाँ वहाँ के लोगों की संस्कृति, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि का पता चलता है। अलग अलग प्रकार के शिष्टाचारों का ज्ञान होता है। भ्रमण में विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्य से मिलन होता है। उनके व्यवहारों को देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। भ्रमण से सृष्टि की विविधता का बोध होता है। विविध वनस्पतियाँ, नदी, पर्वत, झील, मंदिर, महल इत्यादि वस्तुओं को देखकर मन नवीनता का अनुभव करता है। भ्रमण से वर्तमान की सामाजिक परिस्थितियों का ही नहीं किंतु विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों को देखकर हम पुरानी सभ्यता, कला, संस्कृति एवं परंपराओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। भ्रमण में हमें विभिन्न परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। उन सब में सामंजस्य करना होता है। संग में यात्रा हो तो उसका भी अगली ही अनुभव होता है। এনেদৰে আমি ভ্ৰমণ যে শিক্ষাৰ এটা অভিন্ন অংগ, এই কথাটি এনেকৈ এটা পেৰেগ্ৰাফৰ ভিতৰতে আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব যে ভ্ৰমণ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক মূল কথা, সেই গোটেইবিলাক কথা সেই একেটা পেৰেগ্ৰাফতে সোমাই পৰে। যিটো পঢ়িলে আমাক এনেকুৱা আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব যেন এইটো এটা নিবন্ধহে বা ৰচনাহে। গতিকে নিবন্ধৰ যি সৰু ৰূপ, সেই সৰু ৰূপকে আমি অনুচ্ছেদ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিটো এটা মাত্ৰ পেৰেগ্ৰাফতে আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আকৌ এবাৰ मैं এইখিনি পঢ়ি দিছোঁ, চোৱা। भ्रमण मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक ही स्थान पर बहुत समय तक रहने से हम उब जाते हैं। नए नए स्थानों पर जाने की इच्छा होती है। जब हम नए नए स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ विविध वस्तुओं से परिचय होता है। हमारा ज्ञानवर्धन होता है, मन भी प्रसन्न होता है। हम जीवन में केवल पुस्तकों से ही नहीं अपितु अन्य भी बहुत से माध्यम है जिनसे सीखते हैं। उन्हीं माध्यमों में भ्रमण भी शिक्षा का एक अच्छा माध्यम है। जिन जिन जगहों पर हम जाते हैं वहाँ वहाँ के लोगों की संस्कृति, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि का पता चलता है। अलग अलग प्रकार के शिष्टाचारों का ज्ञान होता है। भ्रमण में विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्य से मिलन होता है। उनके व्यवहारों को देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। भ्रमण से सृष्टि की विविधता का बोध होता है। विविध वनस्पतियाँ, नदी, पर्वत, झील, मंदिर, महल इत्यादि वस्तुओं को देखकर मन नवीनता का अनुभव करता है। भ्रमण से वर्तमान की सामाजिक परिस्थितियों का ही नहीं किंतु विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों को देखकर हम पुरानी सभ्यता, कला, संस्कृति एवं परंपराओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। भ्रमण में हमें विभिन्न परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। उन सब में सामंजस्य करना होता है। संग में यात्रा हो तो उसका भी अलग ही अनुभव होता है। গতিকে এনেদৰে আমি যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত বা টপিকৰ ওপৰত এটা মাত্ৰ পেৰেগ্ৰাফত প্ৰকাশ কৰা যি লিখনশৈলী, সেই লিখনশৈলীকে হিন্দীত অনুচ্ছেদ বুলি কোৱা হয় আৰু ইংৰাজীত পেৰেগ্ৰাফ ৰাইটিং বুলি কোৱা হয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পেৰেগ্ৰাফ এনেদৰেই লিখিব লাগে য'ত বেলেগ বিষয়বস্তু আহি নপৰে, খিচিৰি হৈ নাযায়। একেটা টপিকৰ ওপৰতে যিমানবিলাক কথা থাকিব বা মানে সোমাবলগীয়া কথা থাকে, সেই গোটেইখিনি কথা আমি তন্নকৈ একেটা টপিকৰ ভিতৰতে যাতে আমি সোমাই লিখি দিব পাৰোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বা। আৰু হিন্দীত কেনেকৈনো আমি যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত, এইটো এটা মই উদাহৰণহে দিলোঁ, এনেদৰে যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত বা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি এনেদৰে অনুচ্ছেদ লিখিব পাৰোঁ। গতিকে আজিলৈ মই ইয়াকে ক'লোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টি তোমালোকে ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে
সকলোৱে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' তোমালোকে সময়মতে পাই থাকা। তেতিয়াহ'লে আহাচোন আজি আমি ইয়াতে সামৰোঁ আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।